प्रभुଙ୍କ वाक्यରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ପୃଥକ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଅଟେ। ପୃଥକ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଅଟେ? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଖରାପ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ରହିବା, ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ପରମ୍ପରାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଏକ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ ଅଟେ। କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଛରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା ରଖିଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥକ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ପରି ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଜୀବନ ଅଟେ, ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପୃଥକ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ରହିଛି, ଆଉ ବାଇବେଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଆଜି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 40 ପଦ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ 40 ପଦ, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 40 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଦ୍ୱାରା ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି କୁଟିଳ ବଂଶ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହା ଥିଲା ପିତରଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଚାର। ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟ ଦିବସରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ଅନେକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, 3000 ଲୋକ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପିତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଲା ପରେ ସେ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି କୁଟିଳ ବଂଶ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେ ପିତର ଏହା କହିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି କୁଟିଳ ବଂଶ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ପୃଥକ ରୁହନ୍ତୁ, ପୃଥକ ରୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ଏହି କଥା ପିତର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହ ତ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଏମିତି ମଣ୍ଡଳୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପୃଥକୀକୃତ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ କୋଉଠି ଆଜି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ? ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପିତର ତାହାଙ୍କର ସେହି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କୁଟିଳ ବଂଶ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦରୁ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଗ୍ରୀକରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଇକ୍ଲେସିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଇକ୍ଲେସିଆର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକୀକୃତ ଲୋକମାନେ। ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆରାଧନାଳୟ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୃହକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କହିଦେଉ। ତାହା ଚର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ତାହା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୃଥକୀକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଟୁ। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? ପୃଥକୀକୃତ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ପୃଥକ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି 2 କରନ୍ଥୀୟକୁ ଆସିବେ, 2 କରନ୍ଥୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ 16 ଆଉ 17 ପଦ 18 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଲେଖାଯାଏ 16 ପଦରେ, 2 କରନ୍ଥୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରତିମା ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରର କି ସମ୍ବନ୍ଧ? କାରଣ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। ଯେପରି ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି,
आम्भे सेमानक मध्यरे वास करिबा आउ सेमानक मध्यरे भ्रमण करिबा आम्भे सेमानक ईश्वर हेबा आउ सेमाने आम्भर लोक हेबे। 17 पद लिखा जाए एणु प्रभु यह कहती तुम्भे माने सेमानक मध्यरु बाहरी आस आउ पृथक हुओ आउ असुचि पदार्थ स्पर्श कर नाही पुणी आम्भे तुम्भ मानकु ग्रहण करिबा। 18 पद आम्भे तुम्भ मानकर पिता हेबा पुणी तुम्भे माने आमर पुत्र कन्या हेबो एहा सर्वशक्तिमान प्रभु कहती। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव। प्रिय भाई भणी माने ए स्थान रे पृथकीकृत जीवन विषय लिखा जाए। साधु पाउल करंती मंडली निकटकु से 2 पत्र लेखु से प्रकार कहती जे तुम्हे पृथक हुओ सेमानक मध्यरु बाहरी आस। आज अनेक भाई भणी मानकर कहिबार उद्देश्य सेमानकर गोटे भावना जे प्रभु समस्तंकर आमर जीशु ख्रीष्ट समस्तंकर परमेश्वर अटंती समस्तंकर प्रभु अटंती। प्रिय भाई भणी माने आमे तांकु प्रभु बोली कहिबा कोनसी प्रकार भूल नुहे किंतु बाइबल कहे से मानकर परमेश्वर अटंती जो माने पृथक हेइछंती। जीशु ख्रीष्ट समस्तंकर परमेश्वर नुहंती जो माने तांकु विश्वास करी पापरु मंदरु अभिलाषरु परंपरारु जागतिक आत्मा ठारू जे माने पृथक होइछंती सेमानकर परमेश्वर से अटंती। प्रिय भाई भणी माने ए स्थान रे आपण 7 गोटी आशीर्वाद आपण देखि परिबे। जदि आपण से 16 पद 17 पद 18 पद पढ़िबे 7 गोटी आशीर्वाद प्रभु रखिछंती। आ केते बेले जणे व्यक्ति ए 7 गोटी आशीर्वाद पाइबो ए 7टी आशीर्वादर अंशी जणे विश्वासी केते बेले हेबो केवल गोटी काम करिबा पड़िबो ताहा होची पृथक हेबा पई पड़े। लेखा जाए प्रथम रे 16 पद लेखा जाउची जे सेमानक मध्यरे आमे वास करिबा। की वास करिबे? परमेश्वर स्वर्गर परमेश्वर आपणक सहित परमेश्वर वास करले आपनको भलो लागिबो ना आपणक सहित आपणकर बंधु बांधव जो माने की पाप रे अछंती बंधन रे अछंती जो माने आजि जाई से माने परंपरा मुक्त होई नांती आपनको घरे के रहिले भलो लागिबो। प्रिय भाई भणी माने प्रभुଙ୍କ नामर गौरव। लेखा जाए आम्भे सेमानक मध्यरे वास करिबा। प्रथम आशीर्वाद द्वितीय आशीर्वाद सेमानक मध्यरे भ्रमण करिबा। आम सहित से कौन करिबे? बुलिबे आम संगरे रहिबे किंतु कंडीशन हैला आमे पृथक हेबार अछि। पृथक हेबार अछि प्रिय भाई भणी माने आज अनेक लोक माने से माने टंका सहित बुलिया पई पसंद करंती कार धरी बुलिवा पई पसंद करंती सुरक्षा देवा पई सिक्योरिटी गार्ड गुडी को धरी बुलिवा पई पसंद करंती। माने बाइबल कहे आमे पृथक हेले परमेश्वर आम सहित से भ्रमण करिवे आम सहित गमनागमन करिवे। द्वितीय आशीर्वाद। तृतीय आशीर्वाद हैला आम्भे सेमानक ईश्वर हेबा। चतुर्थ आशीर्वाद हैला से माने आम्बर लोक हेबे। प्रिय भाई भणी माने आपण कहार लोक बोली आपण गर्व करंती? आपण परमेश्वर लोक बोली गर्व करंती ना आउ कहार लोक बोली गर्व करंती? अनेक समय रे भाई भणी माने थांती से माने निजर खानदान को नहीं निजर वंश को नहीं निजर चाकरी विभिन्न विषय रे से माने गर्व करंती किंतु आपण ईश्वरंकर लोक अटंती कि? ईश्वर आपणकर लोक अटंती कि? यह होची सबुठारु आशीर्वाद आ सौभाग्यर विषय। प्रिय भाई भणी माने मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे से जदि आमर लोक हुअन्तु एहा जदि आम इच्छा करू आमको केवल गोटे कार्य करिवार आवश्यक रही गोटे विषय आम जीवन में करिवार आवश्यक रही ताहा होची पृथकीकृत जीवन। पृथकीकृत जीवन जदि आपण माने पंचम आशीर्वाद देखिबे लेखा जाए आम्भे तुम मानकु ग्रहण करिबा। केतेबेले से ग्रहण करिवे? बाहरी आसीबार कुटीर वंश ठारू बाहरी आसीबार आ सेमानठु पृथक हेबार आ असुचि पदार्थ को आमे स्पर्श करिबा उचित नुहे एहा बाइबल आमानकु कहे। एवं जदि आपण माने षष्ठ आशीर्वाद देखिबे आम्भे तुम्भ मानकर पिता हेबा। 18 पदरे आम्भे तुम्भ मानकर पिता हेबा से हमर बापा हेबे एहा बाइबल आमानकु कहे। आउ सप्तम आशीर्वाद लेखा जाए तुम्भे माने हमर पुत्र कन्या हेबो एहा के कहंती? एहा सर्वशक्तिमान प्रभु कहंती ताहांक नामर गौरव। प्रिय भाई भणी माने पृथक हेबार आशीर्वाद
आमे ताहांकर लोक हे जिवु आमे ताहांकर परिवार सदस्य हे जिवु आ से हमर ईश्वर हेबे आम सहित वास करिवे आम सहित भ्रमण करिवे। आज अनेक भाई भणी माने पृथक हेई पारि नाहंती से माने मंडली रे अछंती सत आराधना जाउछंती आराधना करूछंती से माने गीत गान करूछंती वाक्य सुनुछंती सत कथा किंतु आज जाय से माने परंपरा छाड़ी नाहंती विभिन्न परंपरा गुडी को से माने मानती कारण पूर्व पुरुष तांको लोक माने जो विधि विधान गुडी को करूथिले से सब विधि विधान को से माने छाड़ी नाहंती जहां बाइबल अनुमोदित तो नुहे बाइबल जहां मान को कहे नाही से माने से सब विषय रे लिप्त अछंती। प्रिय भाई भणी माने प्रभु हमको अनुग्रह करंतु आमे परंपरा रो पृथक हेबा मदुआ जुआरी विभिन्न प्रकार खराब अभ्यास रे लिप्त लोक मान ठर आमे पृथक हेबा। बाइबल कहे जे पापी गुण मानक मध्यरे गमन करे नाही जे निंदक मानक सभा रे बसे नाही सही व्यक्ति धन्य। प्रिय भाई भणी माने प्रभु हमको अनुग्रह करंतु आमे पृथक हेबा आ एई पृथकीकृत लोक मान को नेबा पाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट मेघमाल से आसु अछंती सेतिपाई ख्रिस्टियान जीवन गोटे पृथकीकृत जीवन अटे। प्रभु आमको अनुग्रह करंतु आउ पृथकीकृत जीवन बिताइबा सहित ए सब आशीर्वाद आम जीवन रे देई से गौरव पांतु। प्रभु ए वाक्य देई आम प्रत्येक को प्रचुर भाव आशीर्वाद